ani kabuk sila 5 kabuk tao. Atong tagapagsubaybay. Hello followers. Hello In. Hello Raisa. Hello Nang Nora. Isa pa bahasi. Hello Pas. Shout out to you. Isa pa ba? Abit. Isa pa ba? Basta. Ato guys. Mga harvest na guys kay. Ato na po ning uskon guys. Ato na po ning baguhan guys. Okay, nanagto naman guys. Barato na guys. Fresh food guys. Ikan sa garden. Char. Kisay mo gusto diha. Dapat another batch dito. 1, tulo ka pongpong 20. 20 ra. Pag may time. Mahal ng kilo ron guys. 80 ang kilo. Merkado nung tanak ko uban 100. Tiaw ba? Di lalim nun guys kay summer man nun guys. So, madur mag nating init ga. Di ka ron ko nihit ron pichay. Di atas aning bugkusan guys.